So hi guys, tuturuan ko kayo kung paano buwa ng panel dito sa X-Times Hosting. Gumawa lang kayo ng account dito. Tapos click niyo ang hosting control panel. Dito sa point na to ay nakagawa na ako ng domain. Guys, ikapin niyo lang yung domain name. Pagkatapos niyong i-copy ay bumalik na kayo sa panel files niyo. Hanapin lamang ang end. Sundin niyo lamang ang mga masusunod na pangyayari. I-paste niyo dito yung kinapin yung domain link. Pagkatapos bumalik na sa hosting link. Pag nakabalik na kayo ay hanapin ang databases. Gumawa lamang ng database dito. Copy niya lamang ito sapagkat kailangan ninyo ito. I-paste niyo na dito yung database name, database username, at password. Ngayon, ang hahanapin niyo naman ay con@php. Ipipaste niyo din dito yung database name, database username, at password. Huwag niyo nang galawin yung server name. Ngayon, kayo na ang bahala kung gagawin itong gagawin ko para mas mapadali. Sapagkat kakailanganin niyo lagyan yung ibang connect.php para basahin ito ng database. I-paste niyo na lang dyan yung mga pinagagagawa niyo kanina. Take note guys, lahat ng connect.php ay lalagyan mo nito. Kapag may isa kang hindi nalagyan na connect at PHP ay mag-i-error ito. Ombong magerang rantau kutel mandan nyusap tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul genderuwo tela-telo tampak lo yo celangkong jalannya miring-miring edo yang belum selesai menabung nong cinong ropak meloyo terguling ke Pengawan Solo dengan irama alunan nong cinong ropak meloyo pulang jalannya ke Loyoran. Ngayon ay tapos na akong lagyan lahat ng connect.php kaya ikakompas ko na ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa SQL. Ilagay nyo dito yung database username. Hampir saja aku bercinta dengan setan. Cinta manusia seperti umbung beging dulu bening. Sekarang keruh rantau kudel dengan empat. Then bumalik na sa hosting. Click mo lamang yung login to PHP My Admin. Pagkatapos ay i-click yung import. Choose file and then hanapin mo yung SQL na in-edit mo kanina. Scroll down then hanapin mo yung import. Then balik na ulit sa main homepage ng hosting. Tapos i-click mo yung tatlong line, then
punta ka sa file manager. Satuannya ciu cangkol hanyalah spiritus tusir tikus. Padahal dulu ku meminumnya sampai mampus. Hanapin mo lang yung public at HTML at i-open ito. I-delete rin na lang yung mga nanditong files. Then click nyo yung tatlong lines na nasa upper right corner and click upload files. Hanapin nyo na lang yung kinompress yung file. Then click upload. Sundin nyo lang ang mga masusunod na mangyayari. Emang enak jadi wedus daripada manusia. Bila mati dikubur di kudukan tanah. Kepalanya dikencingi wedus yang merumput. Nasib manusia hanya sengsara. Oh mengapa kita mesti bersusah? Coba hiduplah seperti Joko Lelor. Siangnya melamun meminum limun. Malam beranjak bangun minum berminum. Lapen ciu cakol arah bekonang dituang. Botol cangkol dipasangnya setiap sudut rumah. Apa guna tuh takut-takut tikus rupanya. Oh mengenang bayangan di masa tuanya. Ciu cangkol hanyalah spiritus tusir tikus. Padahal dulu ku meminumnya sampai mampus. Aku nilai talite Mimpin Paris ngarep dewe Parisan minggo Sepuni kok malah depro Nong cinong ro Nong cinong ro Nong cinong ro Nong cinong Sepuni letalite Mimpin Paris ngarep dewe Emang enak jadi wedus daripada manusia. Bila mati dikubur di kudukan tanah. Kepalanya dikencingi wedus yang merumput. Nasib manusia hanya sengsara. Oh mengapa kita mesti bersusah? Coba hiduplah seperti Joko Lelor. Siangnya melamun meminum limun. Malam beranjak bangun minum berminum. Lapen ciu cakol arah bekonang dituang. Botol cangkol dipasangnya setiap sudut rumah. Apa guna tuh takut-takut tikus rupanya. Oh mengenang bayangan di masa tuanya. Ciu cangkol hanyalah spiritus tusir tikus. Padahal dulu ku meminumnya sampai mampus. Aku nilai talite Mimpin Paris ngarep dewe Parisan minggo Sepuni kok malah Pagkatapos niyan ay okay na ang panel nyo, bisitahin nyo na ito. I-refresh nyo na. Mag-login na lamang kayo at okay na ito. Emang enak jadi wedus daripada manusia. Bila mati dikubur di kudukan tanah. Kepalanya dikencingi wedus yang merumput. Nasib manusia hanya sengsara. Oh mengapa kita mesti bersusah? Coba hiduplah seperti Joko Lelor. Siangnya Yun lang at maraming salamat. Please subscribe. Ito nga pala ang aking Telegram channel. Pwede kang bumisita dito para makita ako.